성경 공부하겠습니다. Con una oración vamos a estudiar la Biblia. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 그리스도 예수 안에서 저희 영혼을 거듭나게 해주시고 천국 소망 가운데 살아가게 하심을 진심으로 감사드립니다. Damos muchas gracias por haber salvado a nuestra alma en Cristo Jesús, habernos hecho vivir con la esperanza de ir al cielo. 저희들의 남은 생에 오직 주님과 주님의 복음을 위해서 살아가도록 심령에 힘 주시기를 원합니다. Te pedimos que nos des la fuerza en nuestro espíritu para que podamos vivir para ti, para tu evangelio en el resto de nuestra vida. 오늘도 주신 하나님의 말씀을 배우는 가운데 우리에게 크게 유익한 시간이 되도록 인도해 주옵소서. El día de hoy también lo que aprendemos tu palabra dada por ti, ayúdanos a que tengamos este tiempo provechoso. 우리의 생각이나 지식이 아니라 성령님의 역사 가운데 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀을 간직하고 합당히 살아가도록 도와주옵소서. Haznos entender tu palabra, guardarla, no con nuestro pensamiento ni nuestro conocimiento, sino solo por el Espíritu Santo. 이것에 참석하지 못한 모든 형제 자매들 주님의 선하신 손길에 맡깁니다. Te pedimos que te encargues de todos los hermanos que no pudieron asistir el día de hoy. 어디 있든지 주님의 은혜를 생각하고 주님 앞에 바르게 살아가도록 도와주옵소서. Ayúdales a que en cualquier lugar donde estén siempre puedan pensar en tu gracia y puedan vivir correctamente. 오늘의 모든 집회 시종을 주께 의지합니다. Todo el tiempo de esta palabra te lo encargamos a ti, Señor. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos. 아멘. Amén. 성경 요한계시록 1장을 찾겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 1. 요한계시록 1장 1절에서 3절까지입니다. Apocalipsis capítulo 1, de versículo 1 a 3. 일 1절에서 3절까지 천천히 함께 읽겠습니다. En el versículo 1 a 3, leemos juntos despacio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 수요일에는 우리 목사님께서 질의응답 그리고 우리 성도들에게 필요한 말씀을 해주십니다. Los miércoles, Pastor también sí, nos da tiempo de preguntas y respuestas y también nos da las palabras necesarias para los santos. 교회 가운데 교제하고 기도로 정해진 모임 시간은 아무리 중요하다고 강조해도 지나침이 없습니다. No será demasiado repetir la importancia de la hora oficial de nuestra reunión decidida con la oración. 왜냐하면 주님께서 함께 하시고 말씀을 통해서 각 사람의 마음을 진리 가운데로 인도해 주시고 합당히 살아가도록 도와주시기 때문입니다. Es porque el Señor a esta hora está con nosotros, también dándonos la palabra para que nuestro espíritu sea guiado por la palabra y viva correctamente. 그래서 저 또한 무슨 성경을 통해서 형제 자매님들에게 유익한 시간이 될까 고민하다가 요한계시록을 함께 공부하면 좋겠다라고 생각을 했습니다. Yo también pensando con qué libro de la Biblia sería bueno para aprender también así, para que no sea tiempo provechoso, y también pensé que sería bueno aprender el libro de Apocalipsis. 한국에 약 100년 전에 살았던
길선주 목사님이란 분이 계십니다. Hubo un pastor llamado Kim Son-ju quien vivió hace como 100 años en Corea. 그분이 1835년도에 돌아가셨으니까요. 약 100년 전 사람입니다. Es el pastor que falleció en el año 1835, entonces aproximadamente tiene 100 años. 그분이 전 생애 동안 하나님의 말씀을 전하기 위해서 애를 많이 쓰셨습니다. Este pastor en lo que vivía en este mundo se esforzaba tanto a predicar la palabra de Dios. 그리고 그분이 항상 하나님 앞에 주님 앞에 일깨워서 자기의 삶을 드리기를 원했습니다. Y siempre también quería mantenerse despierto delante de los hombres y de Dios, también para entregarse a sí mismos a Dios. 그런 깨어있는 삶을 위해서 요한계시록을 읽었습니다. Para mantenerse despierto espiritualmente, él leía el libro de Apocalipsis. 그분이 요한계시록을 읽는데 하루에 22장까지 있는 이 요한계시록을 매일 읽었다고 합니다. Se dice que pues cada día leía todo el libro de Apocalipsis que tiene 22 capítulos, cada día todo el libro. 그렇게 30년을 읽었답니다. Así durante 30 años. 그러면은 몇 번을 읽었을까요? Entonces, ¿cuántas veces en total habrá leído este pastor el libro de Apocalipsis? 10,000번 이상을 읽은 겁니다. Más de 10,000 veces. 그만큼 이 요한계시록의 말씀의 그리스도인의 삶을 일깨우고 또 삶을 돌아보고 또 주님을 맞이하는 데 있어서 삶을 바르게 살아가는 힘이 있다는 겁니다. O sea, la palabra de Apocalipsis es la que también puede despertar la vida de los cristianos salvos, también puede mantenerlos así vivos. 근데 우리는 더더욱 요한계시록을 배울 필요가 있다고 생각합니다. Pero pienso que nos es más necesario aprender el libro de Apocalipsis. 왜냐하면 저와 여러분들은 성경에 기록된 마지막 징조들을 보고 살아가는 마지막 세대입니다. Es porque yo y ustedes somos de última generación que está viendo todas las señales de fin del mundo escritas en la Biblia. 그래서 요한계시록이 약 주후 96년경에 기록됐다고 하거든요. Se dice que aproximadamente en el año 96 después de Cristo terminó de escribirse el libro de Apocalipsis. 근데 그때 살았던 사람들은 요한계시록 성경을 도무지 이해를 못했을 것 같습니다. Pero parece que las personas que vivieron en aquel tiempo no habrán entendido el libro de Apocalipsis. 우리는 1960년에 번역이 된 레이나 발레라 성경을 가지고 있습니다. Pero tenemos la Biblia traducida, pues de la versión Reina Valera, traducida en el año 1960. 그때도 아마 요한계시록 성경을 충분히 이해를 못했을 겁니다. No creo que hayan podido entender suficientemente en aquel tiempo el libro de Apocalipsis. 그런데 지금 2025년을 살아가는 우리들은 요한계시록에 기록된 많은 말씀들을 이해하고 교훈받을 수 있고 또 이런 징조들을 보고 살아가는 사람들입니다. Pero nosotros que vivimos en el año 2025 podemos también así entender tantas cosas escritas en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo las señales escritas en el libro de Apocalipsis. 더 많이 이해하고 더 많이 실감할 수 있는 시대 사람들이죠. O somos de la generación que puede entender todavía, es más capaz de entender las palabras de Apocalipsis. 과거에 우리와 같은 세대는 아마 없었을 겁니다. No creo que haya habido pues otra generación que podría entender tanto como nuestra generación. 그래서 요한계시록을 이렇게 배우는 첫 번째 시간인데 여러 차례 나누어서 요한계시록을 배우고자 합니다. Pues la primera hora para aprender el libro de Apocalipsis, entonces dividiendo en varios clases, vamos a aprender el libro de Apocalipsis. 그래서 말씀을 배우고 함께하는 모든 형제 자매들에게 신앙의 큰 유익이 되기를 간절히 바라고 원하고 기도합니다. Para que pues todos los hermanos que aprenden este libro de Apocalipsis también tengan el tiempo provechoso y también su fe así vaya creciendo por esta clase. 먼저 요한계시록을 배우면서 요한계시록 성경의 배경을 아는 것이 필요하다고 생각이 듭니다. Primero, para aprender este libro Apocalipsis es necesario conocer el fondo histórico del libro. 좀 전에 말씀드린 것처럼 요한계시록은 주후 96년경에 기록이 됐다고 말을 합니다. Como les dije hace rato, en el año 96 era cuando terminó de escribirse el libro de Apocalipsis. 우리가 지난번에 여러 차례에 걸쳐서 교회사를 배웠습니다. La vez pasada, por varias clases, hemos aprendido la historia de la iglesia. 그래서 96년경이면
사도들이 이 교회 중심이 되어서 복음을 전했던 시대, 사도 시대라고 할 수 있습니다. El año 96 era la época en la que los apóstoles predicaban pues, el Evangelio, así que es el tiempo, es la era de los apóstoles. 그래서 100년에서 약 300년까지를 사도에게서 배운 속사도, 속사도에게 배운 교부들이 이 교회 중심이 돼서 또 복음을 전했습니다. También a partir del año 100 hasta el año 300 también los padres apostólicos quienes aprendieron también de los apóstoles y los padres de la iglesia quienes aprendieron de los padres apostólicos andaban predicando el evangelio. 그래서 교회의 시대를 구분할 때 사도, 속사도, 교부 시대 그 300년 동안의 그 시대를 보통 초대 교회 시대 그렇게 말을 합니다. Entonces, para aprender la historia de la iglesia, normalmente, pues a esta época, la que pues duró 300 años, en la que andaban predicando los apóstoles, los padres apostólicos y los padres de la iglesia andaban predicando el evangelio, por eso se llama la era de la iglesia primitiva. 우리가 아는 대로 그 시대는 복음을 전하는 사람들이 목숨을 내놓고 복음을 전했습니다. Como sabemos, en esta era en la que predicaban el evangelio, ellos entregando su vida al predicar el evangelio así, predicaron fuertemente. 달리 말하면 그 복음을 전한다는 이유만으로 교회가 박해를 받고 핍박을 받고 죽임을 당하는 그런 일이 있었습니다. En otras palabras, las iglesias de aquel tiempo fueron atribuladas y también perseguidas por esa razón de que pues andaban predicando el evangelio. 그때 교회를 박해하고 그리스도인들을 핍박하고 죽였던 두 종류의 세력이 있습니다. En aquel tiempo había dos grupos de la gente, pues quienes así perseguían y mataban a los cristianos salvos. 첫 번째는 여러분들이 아는 대로 유대인들입니다. El primer grupo de la gente, como ustedes saben, eran los judíos. 유대인들은 예수님을 죽였죠. Los judíos mataron a Jesús. 그런데 그 예수님을 구세주라고 전하는 그리스도인들도 죽이고 핍박했습니다. Pero todavía los judíos también así perseguían y mataban a los cristianos salvos, quienes decían, predicando que Jesús era el Señor, Mesías. 그렇게 유대인들이 하나님을 대적했다는 것을 교회사에서 배웠습니다. Por la historia de la iglesia hemos aprendido que los judíos así se ponían rebeldes contra la palabra de Dios. 기억나죠? ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Que aprendieron. 새롭습니까? ¿O se les hace nuevo? 복습을 위해서 한번 보죠. Para poder repasar, vamos a ver. 데살로니가 여기는 마르카를 하시고요. Se les pide que marquen esta parte. 데살로니가 전서 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. 데살로니가 전서 2장 15절과 16절입니다. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16. 이 말씀을 읽어보면 유대인들이 예수님을 죽였을 뿐만 아니라 복음을 전하는 그리스도인들을 핍박했다는 것을 밝히 알 수 있습니다. Al leer esta palabra podemos saber claramente que no solo los judíos mataron al Señor Jesucristo, sino también perseguían a los que andaban predicando el Evangelio. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 하나님은 모든 사람이 예수님을 통해서 구원받기를 원하십니다. Dios quiere que todos los hombres sean salvos por medio de Jesucristo. 그런 하나님의 뜻에 반해서 유대인들은 그리스도인들이 복음 전하는 것을 방해하고 그들을 핍박했습니다. Pero oponiéndose a esta voluntad de Dios, los judíos también impedían el predicar el evangelio a los cristianos salvos. 하나님을 대적하는 것뿐만 아니라 모든 사람에 대해서 대적이 된 것입니다. No solo los judíos se opusieron a Dios, sino también a todos los hombres. 그래서 초대 교회 시대에 유대인들이 하나님의 대적이 돼서 복음을 방해했습니다. Así que en la era de la iglesia primitiva, los judíos se también pusieron enemigos para oponerse a Dios. 그리고 그리스도인들을 핍박한 사람들이 또 있죠. Y también había otro grupo de la gente que perseguía a los cristianos salvos. 로마 제국의 황제였습니다. Eran los emperadores del Imperio Romano. 그래서 거의 대부분의 사도들은
순교를 당했죠. La mayoría de los apóstoles murieron de martirio. 그래서 로마의 네로 황제 때는 바울이 목이 잘려 죽는 참수형을 당했습니다. En el tiempo de emperador llamado Nero de Roma, apóstol Pablo también murió de martirio, pero decapitado. 그리고 베드로는 십자가에 거꾸로 못 박혀가지고 죽었습니다. En caso de también apóstol Pedro, así murió, pero en la cruz al revés, con la boca abajo. 그런데 사도들 중에 유일하게 순교를 당하지 않고 끝까지 살아서 복음을 전하다가 죽은 사람이 있습니다. Pero de entre los apóstoles había el único quien pues no murió de martirio, sino hasta el último día de su vida estuvo vivo para predicar el evangelio. 그 사도가 이 계시록을 기록한 사도 요한입니다. Ese apóstol era apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. 그는 도미시안 황제 때, 네로 황제 다음에 도미시안 황제 때도 그는 살아 있었습니다. Aún en el tiempo de emperador Domiciano, quien siguió después de pues, emperador Nero, todavía apóstol Juan estaba vivo 그리고 유배를 갔죠. y luego también fue exiliado. 그리고 도미시안 황제가 죽은 다음에 다시 에베소 교회로 돌아와서 죽을 때까지 하나님 말씀을 전했습니다. Y después de que murió también emperador Domiciano, regresó otra vez a Éfeso y hasta el día de la muerte, estando vivo ahí, estuvo predicando el evangelio. 제가 지금 무슨 말씀을 드리냐면 사도들이 살았던 그 시대에 교회가 굉장히 많은 핍박이 있었다는 것을 지금 말씀드리고 있습니다. ¿Qué es lo que ahorita estoy hablando? En el tiempo de los apóstoles que estaban vivos, las iglesias así eran muy perseguidas. 그래서 여러분들이 신약 성경에 바울이 기록한 성경, 베드로가 기록한 성경, 요한이 기록한 성경을 보면 장차 이 교회 안에 많은 핍박이 있을 거라는 것을 미리 성령의 감동으로 기록하고 있습니다. Así que al ver los libros del Nuevo Testamento escritos por apóstol Pedro y Juan y apóstol Pablo, lo que podemos saber también es que ellos también sabían de antemano que las iglesias entrarían en una persecución. 그런 배경 속에서 요한계시록에 기록됐다는 거죠. Pues con este fondo histórico, el libro de Apocalipsis fue escrito. 베드로가 미리 이 교회에 있을 핍박을 알고 기록한 성경 중에 베드로전서 4장 말씀이 있습니다. Pues la palabra de primera de Pedro, capítulo 4, es la que fue escrita por apóstol Pedro, quien sabía que en un futuro también cercano la iglesia recibiría la persecución. 앞에 있는데요. 함께 Está en la 읽어보겠습니다. pantalla, leemos juntos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 여기 17절에 보면은 하나님 집에서 심판을 시작할 때가 되었다. 그렇게 기록돼 있죠. Versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 장차 교회에 있을 그런 박해를 앞두고 이렇게 말한 겁니다. Pues antes de que recibieran la persecución que habría en la iglesia, así dice la palabra. 근데 물론 여러분들이 아시는 것처럼 하나님의 집이라고 하는 것은 교회를 말하는 거겠죠. Como saben ustedes, aquí la casa de Dios se referiría a la iglesia, ¿no? 근데 하나님의 집에서부터 심판이 있다는 거예요. Pero desde la casa de Dios dice que pues va a haber juicio. 왜 이런 말씀을 썼을까 하는 겁니다. ¿Por qué creen que pues dice este tipo de la palabra? 여러분 교회 안에 하나님의 심판이 있다는 것은 교회 안에 문제가 있다는 거예요. Que haya juicio en la casa de Dios, en la iglesia, significa que hay problema también en la iglesia, ¿no? 달리 말하면 교회 안에는 구원받은 참 성도도 있고 교회 안에 있지만 구원받지 못한 거짓 성도, 가짜 성도도 있다는 겁니다. En otras palabras, en la misma iglesia hay también santos verdaderos que reciben la salvación, pero a la vez también hay otros hermanos falsos que solamente están en la iglesia sin recibir la salvación. 여러분 교회 안에는 참 성도, 거짓 성도, 알곡과 가라지가 있습니다. Dentro de la iglesia hay santos verdaderos y hay otros santos, pero falsos. Hay trigos y cizañas. 그래서 마태복음 13장에 보면은 알곡과 가라지가 있다고 분명히 말씀하셨습니다. Por eso al ver Mateo capítulo 13, ahí dice ciertamente que existen los trigos, pero a la vez las cizañas. 근데 교회 안에 그런 두 종류의 사람들이 있어도 평상시에는
전혀 구분을 할 수가 없습니다. Aunque haya dos grupos de la gente, pues en la iglesia, en el tiempo normal, pues no se pueden distinguir el uno del otro. 누가 참된 믿음을 가지고 있는지, 누가 거짓된 믿음을 가지고 있는지 평소에 드러나지 않는다 말입니다. En el tiempo normal, pues no sale a la luz quién de ellos tiene la fe verdadera, quién de ellos tiene la falsa. 그럼 언제 그 믿음이 드러날까요? Entonces, ¿cuándo creen que esta fe sale a la luz? 고난이 주어지면, Cuando les lleguen las aflicciones, 환난이 앞에 닥치면, cuando también estén por recibir la tribulación. 예수님을 믿는다는 이유로 순교를 당한다라는 그런 위험이 딱 닥칠 때 자기 속에 있는 믿음이 진짜 믿음이 확 드러난다는 겁니다. Cuando estén en peligro de que ellos están a punto de morir, también por creer en Cristo Jesús, cuando están a punto de morir de martirio, es cuando su fe verdadera sale a la luz. 그래서 환난과 그런 순교 앞에 자기 속에 있던 진짜 그 믿음이 드러나기 때문에 여기서 심판이라는 말을 썼습니다. Delante de la tribulación y también del martirio, la fe verdadera de uno siempre sale a la luz, por eso aquí dice la palabra el juicio. 근데 이어서 하는 말씀이 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 마지막이 어떠하겠냐 이렇게 말씀하셨죠. Y después sigue, si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 하나님께서 이 교회 안에 거짓 성도, 참 성도를 드러내기 위해서 이 교회에 많은 핍박이 있을 것인데요. Dios dice que va a haber también así muchas tribulaciones dentro de la iglesia para que salgan a la luz los santos verdaderos y los falsos. 참 믿음을 가진 하나님의 자녀에게도 이런 고난과 환난이 주어진다면 나중에 구원받지 않고 하나님 앞에 섰을 때는 그 불신자는 어떤 환난과 고난, 영원한 고통이 있겠냐 하는 겁니다. El significado de esta palabra es que si todavía a los cristianos salvos les llegan estas aflicciones, estas tribulaciones a los cristianos salvos, cuando también mueran los impíos y estén de pie delante de Dios, cuánto más ellos recibirían las tribulaciones y las aflicciones. 그래서 18절에 보면 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자와 죄인이 어디서리요 그렇게 말씀했습니다. Por eso versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 여러분 이 말씀 속에서 의인이 겨우 구원을 받는다라는 말은 영혼 구원을 받는다 그 말이 아닙니다. Al ver esta palabra dice, si el justo con dificultad se salva, en este caso la palabra salvarse no se refiere a la salvación de alma. 그리스도인이 많은 환난과 고난을 겪어도 그 믿음을 부인하지 않고 그 믿음을 지키고 주님의 복음을 전했다는 그런 고통 속에서도 그 고난 속에서도 천국 갈 수 있는 그 믿음을 가지고 천국에 들어간다면 그런 뜻입니다. El significado de esta palabra es que aún también pues a los cristianos salvos les llegan estas aflicciones, estas tribulaciones, si todavía ellos también mantienen su fe verdadera hasta que ellos entren en el cielo. 그래서 고난을 통해서 천국을 들어가기 때문에 의인이 겨우 구원을 받는다 이런 식으로 표현을 한 겁니다. En lo que viven en este mundo, primero reciben las aflicciones, las tribulaciones y después entran en el cielo, pasando por muchas aflicciones. Por eso aquí dice la palabra, si el justo con dificultad se salva. 그래서 베드로 사도는 그리스도인들에게 이런 식으로 권면을 한 겁니다. De esta manera, apóstol Pedro así exhortaba a los cristianos salvos. 이렇게 교회가 고난을 받는다면 불신자들은 지옥에 가서 얼마나 고통을 받겠냐는 겁니다. Si la iglesia de esta manera recibe las aflicciones, entonces cuánto más los impíos recibirían las aflicciones en el infierno. 그래서 생각하라는 거죠. Por eso que se pongan a pensar. 장차 하나님 앞에서 영원히 세세토록 고통받을 그 불신자들도 생각하고 그리고 장차 영원한 천국에서 하나님의 영광 속에서 상급받고 영원한 감사와 기쁨 가운데 살아가는 그 천국의 삶도 생각을 해보라는 겁니다. Así que se pongan a pensar pues en la vida de los impíos, quienes sufrirán para siempre en el infierno, pero también que se pongan a pensar en la vida de los cristianos salvos, quienes entrarán en el cielo y ahí pues se gozarán de la gloria y del galardón eterno. 때문에 지금은 고난 가운데 있고 많은 환난이 있지만 주님을 의지하고 천국을 바라보면서 합당히 살자
그런 고민을 하는 겁니다. Por eso está exhortándoles a ellos que a pesar de que ahora estén en el momento difícil de la vida, con las aflicciones, con la tribulación, también con la esperanza de poder ir al cielo, que aguanten todo esto y para vivir con la fe firme. 예, 이런 시대적인 배경 속에서 요한계시록이 기록된 겁니다. Pues en medio de este fondo histórico, el libro de Apocalipsis fue escrito. 예, 좀 전에 말씀드린 것처럼 계시록을 기록한 사람은 사도 요한입니다. Como les dije hace rato, el que escribió el libro de Apocalipsis es apóstol Juan. 그분은 네로 시대에도 그리고 도미시안 황제 때도 복음을 전했습니다. Es el que anduvo predicando el evangelio aún en el tiempo de emperador Nero y de Domiciano. 근데 그분이 순교를 당하지 않고 복음을 전했다고 말하면 아, 그분은 어려움이 없었는갑다 이렇게 생각을 할 수 있죠. Es el que pues no murió de martirio, sino hasta el último momento de su vida estuvo predicando el evangelio. Entonces alguien podría pensar que entonces en su vida no recibía ninguna aflicción apóstol Juan, 그렇지 않습니다. pero no es así. 하나님께서 특별히 요한에게 살아서 끝까지 복음을 전하도록 그렇게 허락하신 겁니다. Especialmente Dios le permitió a apóstol Juan que viviera hasta el último momento de su vida y que siguiera predicando el evangelio sin morir de martirio. 도미시안 황제는 사도 요한을 죽이려고 여러 번 시도를 했습니다. El emperador llamado Domiciano intentaba varias veces para matar a apóstol Juan, 나무를 모아서 장작을 모아가지고 불을 피우는 겁니다. juntando las leñas y después hizo que se encendiera el fuego. 왜요? ¿Por qué? 사도 요한을 불태워 죽이려고. Para también así matar a apóstol Juan, así quemando a fuego. 근데 내려오는 얘기로는 안 죽는 겁니다. Pero lo que venía diciendo es que, pues aunque lo echaban allá, no moría. 다니엘서 3장에 보면은 다니엘의 세 친구 메드락, 아벳느고 또 누구죠? 사드락, 메삭, 아벳느고 그 세 사람이 풀무불에 들어갔잖아요. Al ver el libro de Daniel capítulo 3, habla de los tres amigos de Daniel, los cuales se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron echados al horno de fuego, ¿verdad? 그 뜨거운 불에서도 안 죽었잖아요. Pero aún estando en el fuego tan ardiente, no murieron, 주님이 지켜주셨잖아요. porque el Señor los guardaba. 그런 것처럼 요한도 불에 아무리 터도 안 죽는 겁니다. Aún así, pues de la misma manera, aunque pues lo quemaban a fuego, apóstol Juan no moría. 그리고 도미시안 황제가 큰 솥에다가 물을 부어서 물을 막 끓였습니다. Y también en la olla tan grande, emperador Domiciano hizo que echaran el agua y que se calentara este agua 죽이려고. para matarlo también. 근데 요한이 안 죽는 거예요. Pero aún así veía que apóstol Juan no moría. 그래서 한 번은 요한을 불러가지고 왕이 식사를 같이 하자고 했답니다. Entonces, en una ocasión, también este emperador invitó a apóstol Juan para también comer juntos. 그러니까 요한이 먹는 음식에는 독약을 잔뜩 집어넣었대요. Pero a la comida que iba a comer apóstol Juan, también así le pusieron mucho veneno. 죽었을까요? 안 ¿Creen 죽었을까요? que entonces habrá muerto envenenado o no? 안 죽는 거예요. Tampoco murió. 이 사람은 도저히 안 되겠다는 거예요. Entonces decía, pues ni modo con ese hombre. 그래서 유배를 보냈어요. Así que pues lo exiliaron. 거기가 어디예요? ¿A dónde lo exiliaron? 거기가 반모섬에 유배를 보낸 거. A la isla Pamos. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pamos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 이 사도 요한은 반모섬에 징계를 받고 여기에 유배를 갔습니다. Entonces, por castigo, así fue exiliado apóstol Juan allá. 그 반모섬이 어디냐면 그리스 해역으로 돼 있는 에게라는 그런 바다가 있는데 에게해라는 바다가 있는데 그것에 반모섬이 있습니다. ¿Dónde está la isla Pamos? Pues hay una parte de mar que pertenece al territorio de Grecia que se llama Ege. Ahí pues está ubicada la isla Pamos. 여기 보면 작은 별표로 된 것이 여기가 에베소거든요. Aquí se ve la estrella roja pero pequeña. Ahí es Éfeso. 여기에 항구가 있는데 구사다시 항구라는 데가 있대요. Se dice que pues en esa ciudad hay un puerto que se llama Cusada. 여기서 배로 5시간 이렇게 가면 여기 반모섬이 나오는 겁니다. De ese puerto, si pues en barco van durante 5 horas, entonces llegan a la isla Pamos. 성경에 기록된 섬이기 때문에 관광지이기도 합니다. Es la isla también mencionada en la Biblia, entonces hoy en día también es el lugar turístico.
그리고 거기에 지금도 거주하는 사람이 2024년 기준으로 약 2,700명 정도 거기 살고 있대요. Y según el dato también del año 2024, todavía en nuestro tiempo en esta isla Pamos, aproximadamente 2.700 hombres están viviendo como habitantes. 어쨌든 복음을 전한다는 이유로 사도 요한은 이곳에 유배가 된 겁니다. De todos modos, por la razón de que estuvo predicando el Evangelio, exiliaron a apóstol Juan a esa isla Pamos. 거기서 예수님의 계시를 통해서 하나님께서 가르치시는 그런 장래 일들을 보게 됩니다. Entonces, estando en esa isla, también por la revelación que Dios le había mostrado, pudo ver las cosas que sucederían en el futuro. 거기서 계시를 받은 그 하나님의 말씀, 계시록의 내용이 무엇일까? Entonces, ¿de qué se trata el libro de Apocalipsis, el cual es la palabra revelada por Dios estando allá? 계시록에 어떤 내용이 있는지가 요한계시록 1장 19절에 나옵니다. Al ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, habla de qué es lo que el libro de Apocalipsis habla. 22개의 장으로 기록된 요한계시록의 내용은 요 내용입니다. Libro de Apocalipsis que está formado con 22 capítulos, habla de este. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. 여러분, 요한계시록의 내용은 세 종류의 내용이 들어 있습니다. El libro de Apocalipsis habla de las tres cosas. 네 본 것, La primera son las cosas que has visto, 네 본 것, 그리고 이제 있는 일, las que son, 그리고 장차될 일입니다. las que han de ser después. 되게 명확하죠. Están muy claras, ¿no? 요한계시록은 너무너무 어려운 것이 아니라 너무너무 명확한 내용이 기록되어 있다는 겁니다. El libro de Apocalipsis no es un libro muy difícil de interpretar, sino pues hablan de las cosas muy ciertas. 그래서 먼저 네가 본 것이 있습니다. Primero, hay cosas que tú has visto. 그 본 것이 요한계시록 1장에 기록되어 있습니다. Las cosas que has visto están escritas en Apocalipsis capítulo 1. 그 1장에 보면은 예수님의 피로 세워진 예수님, 주님의 교회 안에 주님이 역사하신다는 내용이에요. Al ver Apocalipsis capítulo 1, habla de que dentro de la iglesia edificada también por la sangre de Cristo, el Señor es el que anda en medio de esa iglesia. 그리고 두 번째는 이제 있는 일입니다. Y la segunda cosa son las cosas que son. 이제 있는 일은 계시록 2장, 3장에 기록되어 있습니다. Las cosas que son están escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 7개 소아시아에 있는 그 교회를 들어서 교회 시대 전체를 설명을 하는 겁니다. Hablando de las 7 iglesias que estaba en Asia Menor, pues explica de la forma de todas las iglesias de Dios que ha habido. 그 많은 교회들이 있었는데 그 교회들 중에 대표적으로 7개 교회를 뽑아서 지금 설명을 하는 거예요. Claro que ha habido varias iglesias, pero como representantes de ellas ha sacado las 7 iglesias para explicar. 그 7개 교회가 2000년 교회 역사 속에 시대적으로 나타나는 그 특징을 갖고 있는 교회들이기 때문에 교회 시대를 설명하기 위해서 7개 교회를 요한계시록 2장, 3장에서 설명을 하신 겁니다. Estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor también cada una se refiere a la característica de la iglesia que estaba en cada época durante la historia de la iglesia. Así que sacando estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor explica. 그래서 요한계시록 4장부터 요한계시록 22장까지가 장차될 일입니다. Ahora, a partir de Apocalipsis capítulo 4 hasta capítulo 22 habla de las cosas que han de ser después. 그래서 장차될 일을 하나님께서 하늘을 열어서 사도 요한에게 가르쳐 주셨습니다. Dios es el que ha abierto el cielo para enseñarles las cosas que han de ser después al apóstol Juan. 요한계시록 4장을 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 4. 요한계시록 4장 1절입니다. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. 사장 1절을 천천히 읽어드리겠습니다. Capítulo 4, versículo 1, se lo leo despacio. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 좀 전에 말씀드린 것처럼 교회 시대 역사 전체를 요한계시록 2장, 3장에서 말씀드렸다면
그 교회 시대가 끝나면 주님이 재림하십니다. Como les dije hace rato, Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla de la forma de las 7 iglesias que ha habido en cada época de la iglesia, de la historia de la iglesia. Ahora, terminando esta historia, al ver Apocalipsis capítulo 4, habla de que estas iglesias habrán sido arrebatadas. 그 주님의 재림부터 마지막 영원한 천국과 지옥까지를 요한계시록 4장부터 22장까지 말씀하고 있다는 겁니다. Desde la segunda venida del Señor Jesucristo hasta también el último momento, o sea, hasta el cielo eterno y el infierno eterno, desde capítulo 4 hasta capítulo 22, libro de Apocalipsis habla. 장차 배우겠지만 간략히 말씀드리면 요한계시록 4장, 5장의 말씀은 천국에 올라가 있는, 천상에 올라가 있는 교회가 기록되어 있습니다. Es lo que vamos a aprender, pero para decirles en breve, Apocalipsis capítulo 4 y 5 habla de las iglesias que habrán sido arrebatadas y que están en el cielo. 2000년의 교회 역사가 끝나면 교회 시대 그리고 신구약 성경에 구원받은 모든 그리스도인들이 천국에 올라가 있는, 교회가 천국에 올라가 있는 그런 모습을 말씀하고 있습니다. Terminando esta historia de la iglesia que dura aproximadamente durante 2000 años, luego las iglesias serán arrebatadas y todos los cristianos salvos también estarán en el cielo, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 4 y 5 habla de esta historia, que sucederá en el futuro. 그 교회가 하나님 그 천상에 올라가서 하나님과 7년간의 혼인잔치가 있을 때 이 땅에는 무슨 일이 일어날까요? Esta iglesia, después de ser arrebatada y que está en el cielo, y teniendo también la boda con Cordero, con Jesucristo durante 7 años, en lo que ellos tienen la boda en esta tierra, ¿qué es lo que va a pasar? 이 세상에는 말 그대로 지옥 같은 7년 환란의 시간이 주어집니다. En este mundo, en esta tierra, también se les dará el tiempo de la gran tribulación de 7 años, la cual es como infierno, literalmente. 그래서 요한계시록 6장부터 요한계시록 19장까지 아주 많은 장 속에 7년 환란에 대한 내용이 기록되어 있습니다. Así que desde capítulo 6 hasta capítulo 19 del libro de Apocalipsis habla de las cosas que sucederán en la gran tribulación de 7 años. 그래서 요한계시록 19장 끝에 보면은 예수님께서 지상 재림하는 내용이 나옵니다. A finales de Apocalipsis capítulo 19 habla de que Cristo va a volver a venir, pero a la tierra. 그리고 요한계시록 20장에는 1000년 동안의 그리스도의 왕국이 있다는 천년 왕국의 내용이 기록되어 있습니다. Y después Apocalipsis capítulo 20 habla de reino milenial, en el cual también Cristo va a gobernar y reinar durante 1000 años. 그리고 계시록 21장, 22장은 영원한 천국, 영원한 지옥에 관한 내용입니다. Y ahora Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 habla del cielo eterno y el infierno eterno. 그 내용을 지금 요한계시록 전체의 내용인데 1장 19절에서 말씀하시기를 네 본 것 이제 있는 일 장차 될 일을 기록하라 하고 기록한 것이 요한계시록입니다. Lo que les acabo de decir es el contenido general total del libro de Apocalipsis desde capítulo 1 hasta capítulo 22, pero al ver esta palabra Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 habla de las cosas que has visto, de las que son, de las que han de ser después. 그래서 우리가 아직 구체적으로 배우지는 않았지만 요한계시록의 내용, 요한계시록의 그 성경의 구조가 아주 명확한 것이구나 하는 것을 알 수 있겠죠. Claro, todavía no hemos aprendido así detalladamente el libro de Apocalipsis, pero con solo aprender en breve podemos saber que la estructura, el contenido del libro de Apocalipsis está bien cierto y claro, ¿no es así? 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 요한계시록 성경이 어렵다고 말합니다. Sin embargo, muchas personas dicen que es difícil el libro de Apocalipsis. 그리고 너무 어렵다고 느껴진다고 말합니다. Piensan que y dicen que también se siente muy difícil. 왜 그럴까요? ¿Por qué así lo dicen, piensan? 여러 가지가 있는데 대표적으로 두 가지 이유가 있다고 생각을 합니다. Hay varias razones, pero hay dos razones principales de por qué se les hace difícil. 첫 번째는 요한계시록의 말씀 자체가 상징적인 표현이 많이 있습니다. También la primera es que al ver las palabras del libro de Apocalipsis hay tantas cosas simbólicas. 그래서 어렵다는 생각이 들고요. Por eso se les hace difícil el libro de Apocalipsis. 두 번째는 La segunda, 요한계시록을 너무 다양하게 해석을 하는 겁니다. interpretan de varias formas el libro de Apocalipsis. 다시 말씀드릴게요. En otras palabras les digo, 요한계시록을 해석을 하는데 너무 사람들이
자기의 생각대로, 자기의 주관대로, 자기의 이론대로 너무 다양하게 성경을 막 해석을 하는 겁니다. para interpretar el libro de Apocalipsis a su propia manera, a su también propia forma, así como les parezca, interpretan este libro de Apocalipsis. 하나님께서는 분명히 한 가지의 의도로 목적을 가지고 성경을 기록해 주셨을 것 아닙니까? Claro que Dios habrá escrito esta Biblia con una sola intención, ¿no es así? 근데 왜 그렇게 이 성경을 다양하게 해석을 하냐 말입니다. Pero ¿por qué creen que las personas interpretan de varias formas este libro? 그 대표적인 이유가 있어요. Hay razón de por qué, razón principal. 여러분 요한계시록에 보면은 이스라엘 유대인들에 관한 말씀들이 나옵니다. Al ver el libro de Apocalipsis habla de los israelitas, de los judíos. 근데 우리가 아는 대로 이스라엘은 과거에 역사적으로 계속해서 반복적으로 하나님의 말씀에 불순종을 했잖아요. Como nosotros sabemos, en el tiempo pasado los israelitas seguían desobedeciéndole a Dios, a su palabra, ¿no? 그래서 이스라엘 사람들은 예수님을 죽인 다음에 한 2000년 동안 전 세계로 쫓겨다니면서 죽임을 당했잖아요. Después de que los israelitas mataron a Jesucristo durante 2000 años, también fueron dispersados por todo el mundo y asesinados. 그런데 성경을 공부하는 많은 사람들이 그 이스라엘을 보면서 저 민족은 하나님께 버려졌구나 생각을 하는 거예요. Muchas personas también al aprender, al ver la Biblia, decían o pensaban que ese pueblo Israel también fue abandonado totalmente por Dios. 유대인들이 하나님이 보내주신 예수님을 죽였습니다. Los judíos me llegaron a matar a Jesús enviado por Dios. 그리고 전 세계로 쫓겨났습니다. Y después fueron dispersados por todo el mundo. 약 2000년 동안 이스라엘 나라는 없습니다. Durante 2000 años no había existido el país Israel. 때문에 생각하기를 하나님이 저 이스라엘 민족을 버렸구나. Por eso las personas pensaban que Dios había abandonado totalmente a ese pueblo Israel. 더 이상 하나님은 이스라엘에 대한 계획이 없으시구나라고 생각을 하는 거예요. Por eso piensa o pensaban que también Dios ya no tendría ningún plan o ninguna voluntad para con ese pueblo Israel. 그런데 마지막 시대 되어질 일들, 이 세상 끝의 일들을 말씀하시면서 그 요한계시록에 이스라엘이 나온다는 겁니다. Pero hablando de las cosas que sucederán en el último tiempo, en el libro de Apocalipsis habla de las cosas que sucederán también a los judíos. 그러니까 이 요한계시록을 이해를 못하는 거죠. Por eso no puede entender de qué se trata este libro Apocalipsis. 그래서 많은 사람들이 요한계시록에 기록된 이스라엘을 이스라엘이 아니라 문자적인 이스라엘이 아니라 교회를 설명한다 이렇게 말을 하는 겁니다. Por eso muchas personas al leer el libro de Apocalipsis, cada que sale también esa parte de los judíos del pueblo de Israel, no pues se interpreta literalmente así es Israel, sino pues se interpreta como símbolo de que ese Israel se refiere a la iglesia. 우리가 아는 대로 유대인들이 예수님을 죽인 다음에 복음이 이방인들에게 복음이 들어오고 이방인들이 구원을 받아가기 시작했고 그들이 교회가 된 겁니다. Como sabemos, después de que los judíos mataron a Jesucristo, este evangelio se pasó a los gentiles y los gentiles también, por haber aceptado el evangelio, han recibido la salvación durante la historia. 그래서 그 이후에 요한계시록에 기록된 이스라엘이나 다른 후대에 전해지는 그 이스라엘을 전부 다 교회로 치환을 해서 대체해서 이해를 하려고 하는 겁니다. Por eso tratan de también reemplazar pues esa parte del pueblo de Israel, de los judíos escrito en el libro de también Apocalipsis por la iglesia, para entender de esta manera. 이것을 어려운 말로 대체 신학이라고 하는데요. En términos bíblicos, a esto se le llama la teoría de reemplazamiento. 그런 식으로 이스라엘을 영적으로 막 해석을 하려고 노력을 하니 해석이 얼마나 다양해지겠습니까? Así tratan de también interpretar las partes que hablan del pueblo de Israel, así espiritualmente nada más. Entonces, imagínense cuántas interpretaciones saldrían de ahí, versiones. 우리는 어떻게 이해를 해야 될까요? Entonces, ¿de qué manera creen que nosotros tenemos que entender y interpretar? 여러분 성경에 상징적으로는 영적으로 해석해야 될 부분이 있습니다. Al ver la Biblia hay partes que se tienen que también interpretar de manera simbólica, de manera espiritual, eso sí. 그런데 그렇게 해석을 할 때는 반드시 그렇게 해석할 수 있도록 짝이 있는 말씀들이 있어요. Pero para interpretar de esta manera, pues espiritualmente también así, de manera simbólica, hay también otras palabras compañeras en la misma Biblia. 그렇지 않은 경우에는 우리들은 성경을 이해를 할 때 문자 그대로 이해를 하는 것이 가장 좋습니다. De ahí en fuera, para entender y también interpretar esta Biblia, sería mucho mejor que también entendiéramos literalmente tal como está escrito en la Biblia. 여러분 우리가 아는 대로 이사야 성경 43장에 보면 이스라엘 유대인들은 하나님의 증인입니다. Como sabemos, al ver el libro de Isaías capítulo 43, el pueblo de Israel es el testigo de Dios Jehová. 인류 역사가 진행되는 동안, 지속되는 동안 이스라엘은 멸망할 수는 있어도
없어질 수는 없는 거예요. Mientras que dure la historia de la humanidad, puede que también Israel pues sea derrotado, pero es imposible que desaparezca Israel. 이스라엘은 역사가 끝날 때까지 하나님을 증거해야 되는 민족입니다. Es porque hasta que termine la historia de la humanidad, Israel es el pueblo que tiene que dar testimonio de Dios. 때문에 성경 3,500년 전, 3,000년 전 성경에도 이스라엘은 망하고 마지막 때가 되면 하나님께서 회복시킨다고 약속하셨습니다. Por eso al ver la Biblia que fue escrita hace 3.000 años y 3.500 años, dice que Israel también será derrotado, pero en el último tiempo otra vez Dios lo va a recuperar. 결국 우리가 이해해야 될 것은 이스라엘은 여호와를 증거하는 민족이고 하나님께서는 그들을 향해서 끝까지 계획을 가지고 계신다. 이렇게 생각을 하는 것이 성경적입니다. Lo que podemos entender y lo que podemos pensar es que Israel es el pueblo que da testimonio de Dios y también lo testifica hasta que termina la historia de la humanidad. Así es, de la manera bíblica. 그래서 역사 끝까지 하나님께서는 이스라엘을 쓰십니다. Hasta el último momento de la historia, Dios va a usar a Israel. 로마서 잠깐 보겠습니다. Busquemos Romanos, 로마서 11장입니다. Romanos capítulo 11. 로마서 11장 1절과 2절입니다. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. 1절과 2절을 함께 읽겠습니다. Versículo 1 y 2, leemos juntos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo. 우리가 이 말씀을 보면 분명히 알 수 있는 것은 하나님께서 자기 백성 이스라엘을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라. 자기 백성을 버리지 아니하셨다라고 말씀하십니다. Al ver esta palabra, lo que podemos saber también ciertamente es Dios ha desechado a su pueblo, o sea, a Israel, en ninguna manera. 그래서 하나님의 계획에는 유대인들은 끝까지 있는 거예요. Por eso en el plan de Dios los judíos existen siempre. 그리고 구원받지 않는 사람도 역사 속에 있고요. Y también la historia, hasta el último momento, pues los salvos también existen hasta el fin. 그리고 예수님이 구원을 완성한 다음에 구원을 받고 살아가는 교회도 있는 겁니다. Y después de que Jesucristo también cumplió el evangelio por su muerte y también la iglesia que fue formada por la muerte de Jesucristo también existe. 그래서 신약 시대를 살아가는 우리 시대에 있는 하나님 앞에는 유대인이 있고 이방인들, 헬라인이 있고 그리고 하나님의 교회가 있는 겁니다. Así que en nuestro tiempo en que vivimos también, el tiempo del Nuevo Testamento, existen los judíos y los gentiles y después la iglesia. 앞에 고린도전서 1장, 10장, 고린도전서 10장 31절, 32절인데 함께 읽겠습니다. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 y 32, viendo la pantalla, leemos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 하나님 앞에 헬라인, 이방인들 그리고 하나님의 교회만 있다 이렇게 말씀 안 했죠. Esta palabra no dice que delante de Dios solamente existan los judíos y los gentiles nada más. 유대인들이 주님을 죽였어도 그리고 교회를 박해를 하고 핍박을 했어도 여전히 마지막 시대까지 유대인들은 있는 겁니다. Bueno, no dice que solamente existan los gentiles y la iglesia. También dice que existen los gentiles, aunque hayan matado a Jesucristo y que fueron también atribulados durante tantos años, todavía existen delante de Dios. 그래서 우리는 요한계시록에 기록된 이스라엘을 문자 그대로 해석을 해야 되고 이해를 해야 된다는 겁니다. Así que tenemos que también entender, interpretar las partes del libro de Apocalipsis, las que hablan también de los judíos, literalmente. 그럼 조금 더 구체적으로 역사적으로 왜 요한계시록 기록된 이스라엘을 문자 그대로 보질 않을까 그렇게 이해하지 않을까 하는 겁니다. Y vamos a aprender un poco más detalladamente. Entonces, ¿por qué creen que las personas no quieren interpretar también las partes de los judíos literalmente? 여러분 우리가 교회사를 배울 때 교부 시대에 아주 영향력이 컸던 한 교부가 있었습니다. Al aprender la historia de la iglesia, en el tiempo también, en la era de los padres de la iglesia, había un padre de la iglesia que daba mucha influencia. 기억나십니까? ¿Se acuerdan quién era?
누구죠? ¿Quién era? 예, 아구스티누스입니다. Era Agustín, San Agustín. 예, 아구스티누스 그 사람에게 교회 안에 있는 모든 문제들, 모든 교리들이 그 사람에게 들어옵니다. Todos los problemas, cuestiones, las doctrinas que provocaban algún problema en la iglesia le llegaban a ese hombre, San Agustín. 그 사람에 의해서 해석이 되고 정리가 되고 정립이 돼서 다시 나가는 겁니다. Así que las cosas fueron interpretadas y también formadas por ese hombre y otra vez también se les repartían a los hombres. 근데 그 사람이 누구에게 가르침을 많이 받았냐면 암브로시스라는 사람에게 가르침을 받았어요. Pero ese hombre también Agustín, ¿por quién fue enseñado más? Por Ambrosio. 그럼 암브로시스는 누구에게 많은 영향을 받았냐면 오리겐이라는 사람에게 영향을 받은 겁니다. Entonces Ambrosio, ¿por quién fue enseñado más? Por otro hombre llamado Origen. 근데 오리겐이라는 사람은 어느 교회 소속이었냐면 알렉산드리아 교회의 소속이었습니다. Pero ese hombre Origen, pues ¿en qué iglesia pertenecía? A la iglesia Alejandría. 여러분 우리가 그때 교회사를 배울 때 로마의 가장 강력한 로마 그 제국이었을 때 유명한 5개의 큰 교회가 있었다고 배웠습니다. Ahora aprender la historia de la iglesia cuando pues existía el tiempo del Imperio Romano, en el cual había 5 iglesias que daban más influencia, ¿verdad? 5 iglesias más poderosas. 첫째가 로마 교회고요. La primera era de Roma, 두 번째가 콘스탄티노플이라는 교회고요. la segunda era de Constantinopla, 그 다음에 예루살렘 교회, la tercera de Jerusalén, 그리고 가장 큰 교회였던 안디옥 교회, la cuarta, la más grande, fue de Antioquía. 그리고 마지막에 알렉산드리아 교회가 있습니다. Y también la quinta, pues, la última, era Alejandría. 대부분 다 구원받은 그리스도인들이 바탕이 되는 그런 La 교회들이었습니다. mayoría de esas iglesias también fueron así basadas y edificadas por los cristianos salvos. 그 5개 교회 중에 가장 건전하고 합당한 하나님 앞에 교회라고 하면 안디옥 교회일 겁니다. De estas 5 iglesias, la más sana también, la más sana y la que también vivía conforme a la voluntad de Dios era Antioquía. 바울과 바나바를 선교 보낸 교회가 안디옥 교회거든요. La iglesia Antioquía era la que también ha mandado a apóstol Pablo y también a Bernabé como misioneros, ¿no? 근데 그 5개 교회 중에서도 문제가 되는 교회들이 있었어요. Pero de estas 5 iglesias también había iglesias que eran problemáticas. 그 대표적인 교회가 알렉산드리아 교회입니다. La representante era la iglesia Alejandría. 거기에 아리우스라는 사람이 있었거든요. En esa iglesia había un hombre llamado Arius. 그 사람이 처음으로 예수님은 하나님이 아니라 사람이다 이렇게 얘기를 하고 나온 겁니다. Ese hombre, pues, fue el primero en decir que Jesucristo no es Dios, sino es un hombre. 그 사람의 이론을 받아들이는 사람이 지금 우리 시대의 여호와의 증인입니다. Los que aceptaron la doctrina de ese hombre Arius hoy en día son testigos de Jehová. 좀 전에 말씀드린 것처럼 성경은 문자 그대로 해석을 하면 됩니다. Como les dije hace rato, para interpretar esta Biblia hay que interpretarla solo literalmente. 근데 억지로 성경을 영적으로 해석하려는 사람이 있었습니다. Pero ha habido personas que han querido también interpretar a la fuerza espiritualmente. 그 사람이 좀 전에 말씀드린 오리겐이라는 사람입니다. Entonces, uno de ellos era Origen, de quien yo hablé hace rato. 그리고 그 사람이 암브로시스라는 사람에게 영향을 미쳤는데요. Él también le afectó a otro hombre llamado Ambrosio. 근데 이 오리겐이라는 사람하고 암브로시스라는 사람이 이게 복음을 전하는데 유대인들에게 막 복음을 전해봤어요. Pero estos 2 hombres, Origen y Ambrosio, andaban predicando el evangelio a los judíos. 근데 이 유대인들이 도대체 예수님을 받아들이질 않는 겁니다. Pero ellos vieron que los judíos no podían recibir a Jesucristo. 우리가 아는 대로 유일한 구원자는 예수님이시잖아요. Como sabemos, el único Salvador es Jesús, ¿no? 근데 예수님을 너무 대적하고 예수님을 안 받아들이는 거예요. Pero vieron que los judíos se oponían mucho contra Jesús y no lo aceptaban. 그래서 이 사람들이 생각하기를 이 유대인들은 영원한 저주를 받은 민족이 됐구나라고 생각을 한 겁니다. Por eso estos predicadores pensaban que para los judíos ya está determinada la maldición eterna. 그리고 말씀드린 것처럼 더 이상 이들에 대해서 하나님의 계획은 없는 것이구나. Y como les dije, ellos pensaban que Dios ya no tendría ningún plan para los judíos, para los israelitas. 근데 이렇게 생각을 하니까 그 생각을 그대로 받아들인 사람이 아우구스티누스입니다. Así pensaba. Entonces, el que también aceptó su pensamiento tal como era Agustín. 그 사람도 하나님은 더 이상 유대인들에 대한 계획이 없구나라고 생각을 했어요. También Agustín pensaba que pues, Dios ya no tendría ningún plan, ninguna voluntad para los judíos. 그리고 그에게 많은 영향을 받은 게 우리가 배운 대로 가톨릭 교회잖아요. El que también fue afectado mucho por Agustín, como nosotros hemos aprendido, es la Iglesia Católica, ¿no? 그런데 이런 생각과 영향력이 어디까지 미치냐면은
종교 개혁을 했던 마틴 루터까지 그리고 칼빈까지 나가는 겁니다. Pero hasta qué grado también llegó pues este pensamiento a Martín Lutero y también a Juan Calvino, quienes hicieron la reforma religiosa. 우리가 아는 대로 마틴 루터도 신부로 있다가 가톨릭의 신부로 있다가 구원받은 사람이잖아요. Como sabemos, Martín Lutero también era sacerdote de la Iglesia Católica y después fue salvo, ¿no? 그리고 가톨릭 시대가 약 1000년 동안 지속이 됐기 때문에 거기서 많은 영향을 받은 사람이 또 칼빈이단 말입니다. Y la iglesia también, la era de la iglesia católica duró también casi durante 1000 años, entonces también le afectó mucho a Calvino. 그러니까 이런 사람들이 어떤 생각을 했냐면 이스라엘은 하나님에게서부터 버려진 민족이고 하나님은 그들에 대한 계획이 더 이상 없다라고 생각을 하고 요한계시록으로 보니까 이해가 안 되는 겁니다. ¿De qué manera ellos entonces consideraban y pensaban? Ellos consideraban que Israel ya había sido desechado por Dios para siempre. Dios ya no tendría ningún plan, ninguna voluntad para los judíos. Así ellos leían e interpretaban la Biblia. 여기까지 이해 가시죠? Hasta este punto me van entendiendo. 그래서 요한계시록의 말씀을 성경 말씀을 이해를 하고 해석을 할 때 아주 다양하고 복잡하고 많은 사람들이 터부시해지는 그런 성경이 되어버렸단 말이에요. Así que para entender e interpretar las palabras del libro de Apocalipsis, muchas personas, ya que no consideraban esa parte de los judíos, por eso interpretaba a su manera y también de alguna manera la ignoraban. 그래서 제가 지금까지 이 요한계시록 성경의 배경하고 그리고 그 안에 구성되어 있는 내용하고 그 요한계시록을 해석하는 데 있어서 여러 문제들을 말씀드렸습니다. Entonces, hasta ahorita lo que yo les he hablado es sobre fondo histórico del libro de Apocalipsis, el contenido general del libro de Apocalipsis y los problemas que también así suceden, que impiden interpretar el libro de Apocalipsis. 그러면 이제 요한계시록 1장에 있는 말씀들을 조금만 공부해 보겠습니다. Ahora vamos a estudiar un poco sobre la palabra escrita en Apocalipsis capítulo 1. 요한계시록의 1장의 내용은 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 네 본 것 그 내용이 1장에 기록되어 있습니다. Como les dije hace rato, el contenido de Apocalipsis capítulo 1 habla de las cosas que has visto. 그런데 요한계시록 1장의 내용의 그 시작 부분에 이렇게 보면 요한계시록 1장에 성경 전체의 내용 중에 핵심을 이렇게 기록하고 있습니다. Pero al ver el inicio del libro de Apocalipsis capítulo 1, en la parte de inicio, ahí habla el punto, el núcleo de la Biblia. 여러분 성경의 핵심이 뭘까요? ¿Cuál creen que sea el núcleo de la Biblia? 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. Que Dios es Dios trino. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 한 분이십니다. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. 우리가 몇 차례 수요 말씀 시간에 말씀을 배웠죠. Es lo que hemos aprendido durante unos también miércoles, ¿no? 근데 성경에서 가장 중요하게 말씀하시는 것이 그 삼위일체 하나님께서 죄인된 우리 각 사람을 사랑하셨다는 겁니다. La parte más importante que la Biblia habla es que Dios Trino ama a nosotros que somos pecadores. 그렇죠. ¿No es así? 성경의 핵심은 하나님의 사랑입니다. El núcleo de la Biblia es el amor de Dios. 그 하나님이 친히 세상에 오신 분을 예수 그리스도라고 말을 합니다. Siendo Dios el que vino al mundo es Jesucristo. 그래서 로마서 8장에 보면 하나님께서 우리 인생들의 모든 죄를 예수님의 육신에 두셨다라고 했습니다. Por eso al ver Romanos capítulo 8 dice que Dios ha puesto el pecado de todos los hombres del mundo en el cuerpo humano de Jesús. 그래서 예수님은 우리들의 죄를 위해서 거룩한 피를 흘려 주셨습니다. Así que Jesús es quien ha derramado su sangre santa por nuestros pecados, 그렇게 함으로써 우리를 죄에서부터 해방시켜 주셨죠. por lo cual nos ha librado de los pecados. 구원을 해 주시고 죄에서 해방시켜 주신 것뿐만 아니라 우리 각 사람을 구원받자 말자 하나님의 제사장으로 세우셨습니다. No solo nos ha salvado, nos ha librado de los pecados, sino también en cuanto recibimos la salvación, nos ha puesto por sus sacerdotes. 여러분 하나님이 세상에 오실 때 가져오신 것이 있습니다. Cuando Dios vino a esta tierra, hubo algunas cosas que trajo. 하나님의 나라를 가지고 오셨어요. Se trajo el reino de Dios. 그리고 복음을 믿는 사람이 주님을 받아들일 때 하나님의 나라가 그 사람에게 임하는 겁니다. Y cuando las personas también escuchen el Evangelio y lo acepten en su corazón, en el cual también el reino de Dios se cumple.
구원받은 그리스도인이 하나님의 나라가 되는 거죠. O sea, cada salvo que ha recibido salvación se hace el reino de Dios. 하나님의 나라가 된다는 것은 하나님의 통치가 있다는 겁니다. Que sea el reino de Dios significa que están bajo el dominio de Dios. 이 성경의 핵심을 요한계시록 1장에서 말씀하고 있습니다. Apocalipsis capítulo 1 habla del núcleo de la Biblia. 요한계시록 1장 4절에서 6절까지인데요. Apocalipsis capítulo 1 de 4 a 6. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos, despacio. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 여러분 여기 4절에 보면은 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이 이렇게 기록돼 있죠. Al ver versículo 4 dice, del que es, y que era, y que ha de venir. 성부 하나님을 설명하는 겁니다. Explica del Dios Padre. 그리고 그 보좌 앞에 7 영과 그렇게 말씀하죠. Y después dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. 성령 하나님이십니다. Habla de Dios Espíritu Santo. 그리고 5절에 신실한 증인인 예수 그리스도 성자 하나님을 말씀하시는 겁니다. Y versículo 5, y de Cristo el testigo fiel, habla de Dios Hijo. 이 삼일째 하나님께서 사람을 사랑하셨다는 겁니다. O sea, ese Dios Trino ha amado a los humanos. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그렇게 말씀하셨습니다. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 그리고 우리를 나라와 제사장으로 삼으셨다 그렇게 말씀합니다. Y después dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. 이건 정말 설명할 수 없는 놀라운 말씀입니다. De verdad es una palabra tan asombrosa que es difícil de explicarles. 벌레만도 못한 저와 여러분 각 사람 이 죄인을 하나님께서 대신해서 피를 흘려 주셨다는 겁니다. O sea, cada uno de nosotros que éramos menos que un gusano, Dios mismo ha derramado la sangre para salvarnos. 그 예수님 안에서 우리를 거듭나게 해서 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. En Cristo Jesús nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha tomado por sus hijos. 뿐만 아니라 우리를 하나님 앞에서 제사장으로 세우셨다는 겁니다. No solo esto, sino también nos ha puesto por sus sacerdotes. 여러분 구약시대 이스라엘 사람들이 만약에 이 성경을 읽었었다면 그 사람들은 깜짝 놀랐을 겁니다. Si los judíos de Antiguo Testamento si pudieran leer esta palabra, seguramente ellos se quedarían muy sorprendidos. 제사장은 하나님을 직접 섬기는 사람들이거든요. Los sacerdotes a aquel tiempo eran los que le adoraban a Dios de manera directa, ¿no? 근데 구원받은 사람이 그렇다는 겁니다. Pero dice la palabra que los salvos lo somos. 직접 하나님 앞에 하나님을 아버지라 부르고 하나님께 기도를 하는 겁니다. De manera directa le podemos llamar a Dios Padre y le hacemos la oración. 또 직접 하나님의 인도하심을 받고 하나님의 뜻을 따라 살아간다는 겁니다. Y de manera directa vivimos guiados por Dios y también así vivimos conforme a su voluntad. 우리는 문자로 기록된 성경을 읽고 있지만 이 문자적인 내용은 실로 놀라운 축복이고 놀라운 은혜의 말씀입니다. Estamos leyendo estas palabras literales, pero las cuales hablan de las bendiciones tan asombrosas que no podemos jamás entender. 이렇게 말씀하시면서 요한계시록 1장에 보면 사람이 받는 복에 대해서 기록되어 있습니다. Hablando de esta palabra y después también al ver Apocalipsis capítulo 1, habla de las bendiciones que los hombres reciben. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 지금 주님의 피로 세우신 교회, 그 교회 안에 역사하시는 주님을 설명하기 전에 먼저 요한계시록 앞부분에 1장 앞부분에 있는 내용들을 지금 말씀하고 있는데요. Antes de explicar también la iglesia comprada por el precio de la sangre de Cristo y también del Señor quien anda en medio de la iglesia, primero al inicio de este capítulo habla así, tal como es. 1장에 기록된 지금 하나님이 주신 복을 설명하고 있는 겁니다. Aquí al ver Apocalipsis capítulo 1, en la primera parte habla de las bendiciones que Dios les ha dado.
이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자들, 지키는 자들 복이 있다 이렇게 말씀하셨습니다. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. 여러분 이 말씀을 읽으시면 무슨 생각이 드실까요? Al leer esta palabra, ¿qué es lo que se les ocurre en su mente? 여러분 우리가 인생을 살아가는 것은 만남의 연속이잖아요. Se puede decir que nuestra vida es la continuación del encuentro, ¿no? 어떤 사람을 만나서 그 사람의 삶이 행복해질 수 있습니다. Después de conocer, encontrarse con algún hombre, puede que su vida luego sea feliz por su encuentro. 또 많은 사람들은 만나지 말아야 될 사람을 만나가지고 일평생 고생하고 걱정하는 사람도 있습니다. Todavía también a la vez hay personas que han conocido a algunas personas a las cuales no tenían que haber conocido en su vida, por eso en toda su vida viven sufridos también con dolor y lágrimas. 근데 참 여러분과 제가 감사한 것은 주님의 몸된 교회를 통해서 하나님의 말씀을 만났다는 겁니다. Pero yo y ustedes estamos bien agradecidos de que nos hemos encontrado con la palabra de Dios a través de esta iglesia, la de Dios. 잠언 13장에 보면은 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 동행하면 해를 받는다라는 그런 말씀이 있습니다. Al ver el libro de Proverbios capítulo 13, dice que si andan con los sabios, también la sabiduría se les añadirá, pero si andan con los también necios, se les añadirá el daño. 여러분 우리가 하나님의 은혜, 하나님의 인도 가운데 하나님의 참된 말씀을 만났다는 것은 실로 놀라운 일이고 큰 은혜요 축복입니다. El hecho de que hayamos conocido también la gracia de Dios y la palabra de Dios en la iglesia, de verdad, es una bendición tan grande que podemos tener en nuestra vida. 그 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 가르쳐 주시고자 하는 진리를 우리가 배워가고 있고요. A través de la palabra de Dios vamos aprendiendo la verdad que Dios nos quiere enseñar. 그리고 하나님의 형상을 가진 우리 각 사람의 영혼이 복음을 듣는 가운데 제사함을 받고 영혼이 거듭날 수 있었습니다. Y el espíritu de cada uno de nosotros en lo que escuchábamos el evangelio también pudo nacer de nuevo, recibir la salvación. 그리고 구원받고 살아가면서 하나님의 말씀을 통해서 어떻게 사는 것이 바르게 사는 것인지 합당한 삶인 것인지 어떤 것이 복된 삶인지를 배워가고 있습니다. En lo que vivimos después de recibir la salvación vamos aprendiendo la palabra de qué manera hay que vivir también después de recibir la salvación para hacer la vida digna ante Dios. 그리고 어렵고 힘들고 괴로울 때가 있지만 우리는 하나님의 말씀을 통해서 위로를 받습니다. Y hay veces, ocasiones en las que también sufrimos, también se nos hace difícil, pero hemos sido consolados también por la palabra de Dios. 그리고 하나님께서는 이 말씀을 통해서 우리에게 영원한 소망을 주십니다. Y Dios, por medio de esta palabra, nos da la esperanza eterna. 이런 말씀을 우리가 만난 겁니다. Pues nos hemos encontrado con este tipo de la palabra. 좋지 않나요? ¿No les gusta de eso? 얼마나 좋은가요? Pues no se ponen contentos de eso. 시편 119장을 보겠습니다. Vamos a ver Salmo 119. 시편 119장입니다. Salmo 119. 시편 119편 49절 50절입니다. Salmo 119, versículo 49 y 50. 많은 말씀들이 있는데 이 말씀을 찾아봤습니다. Hay tantas palabras, pero hemos encontrado esta palabra. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. 하나님의 말씀이 살렸습니다. Dice, tu dicho, la palabra de Dios me ha vivificado. 지옥 갈 수밖에 없는 우리 죽은 영혼을 살리셨습니다. A nuestro espíritu que iba a ir al infierno, lo vivificó. 그리고 살아가는 중에 우리에게 위로를 해주십니다. Y mientras vivimos, también esta misma palabra nos da consuelo 그리고 우리에게 소망을 주십니다. y nos da la esperanza. 이런 말씀을 우리가 교회를 통해서 만났다는 겁니다. O sea, nos encontramos con esta palabra a través de la iglesia. 말씀을 만난 사람들이 어떻게 살아야 될까요? Ahora, ¿de qué manera creen que tienen que vivir los que se han encontrado con esta palabra? 앞에 있는 요한계시록 1장 3절 말씀에 읽는 자 그리고 듣는 자들 복이 있습니다. Al ver también la palabra Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, al ver la pantalla dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. 여러분 회중들 무리들 앞에서
하나님 말씀을 읽어주고 하나님 말씀을 이해를 하기 쉽도록 설명해 주는 사람이 있다는 거죠. O sea, significa que en medio de la congregación había uno que les leía la palabra y les daba la explicación para que entendieran fácilmente. 그 말씀을 전하는 사람 앞에 여러 사람들이 함께 말씀을 듣고 있는 사람들도 있습니다. Delante de ese hombre que les daba la palabra, les predicaba, había también varios que le estaban oyendo. 예, 한 사람이 말씀을 전하고 여러 사람들이 모여서 그 말씀을 듣고 배우는 겁니다. Uno era quien les daba la palabra y varios también reunidos ahí le oían la palabra. 무슨 말이냐면 교회 안에서 무리와 함께하고 회중에서 함께 교제 나누는 것이 복의 비결이라는 겁니다. ¿Qué significa esta palabra? El secreto de la bendición es que se reúnan juntos en la congregación en la que otros cristianos salvos están reunidos para aprender juntos la palabra. 교제를 하는 그 모임 가운데 어떨 때는 마음이 답답할 때가 있습니다. A veces, en medio de la comunión, hay veces en que su corazón está sufrido. 한 형제님, 또 어떤 자매님은 얘기하기를 나는 집에서 혼자 성경을 읽는다. Un hermano, una hermana de repente así dicen, yo solito leo la Biblia en la casa 그리고 혼자 성경을 공부한다. y yo me pongo a estudiar la Biblia solo en la casa. 그리고 혼자 기도한다. Yo solito también me pongo a orar. 그걸로 되게 만족하고 감사하다는 겁니다. Y dicen que pues están muy contentos con hacer todo esto solos en su casa y están agradecidos por hacerlo. 그런 얘기를 들으면 제가 직접적으로 그것은 잘못됐습니다. 그렇게 용기 있게 말을 해야 되는데 못합니다. Al escuchar este tipo de la palabra de su testimonio, yo valientemente les tengo que decir que está mal lo que piensan, lo que dicen, pero claro, no puedo decirles así abiertamente. 근데 마음은 답답하죠. Pero claro que mi corazón en este momento está sufrido. 왜냐하면 그렇게 신앙생활하는 것은 성경적이지도 않고 하나님이 원치 않은 방법입니다. Porque si viven la vida cristiana de esta manera, solitos, encerrados en la casa, no es una manera bíblica, tampoco Dios quiere que hagan así. 여러분 혼자 성경을 읽고 혼자 성경을 공부하는 것은 복 받을 수 없는 겁니다. Si leen la Biblia solo, aprenden la Biblia solos en su casa, es la manera de no poder recibir la bendición. 여러분 성경을 배우고 성경을 듣고 하는 것은 함께 하는 겁니다. Para aprender y leer la Biblia hay que hacer juntos. 그리고 함께 교제 가운데 하나님 말씀에 순종하고 지켜가는 겁니다. Y reunidos juntos también aprendiendo la palabra, van obedeciendo a la palabra de Dios. 그래서 가르치는 사람은 한 명일 수 있어도 듣는 자들 그리고 지키는 자들은 회중이어야 됩니다. Entonces, es posible que solamente exista uno que les da la palabra, les predica, pero los que también oyen y los que aprenden tienen que ser plurales, o sea, juntos. 달리 말해서 회중 가운데서 함께 교제를 하고 함께 공부를 하고 함께 하나님 말씀을 따라서 순종하면서 하는 겁니다. En otras palabras, en medio de la congregación, reunidos juntos, hay que aprender juntos la palabra, oír, también guardar las palabras. 그런데 성경에는 말씀을 읽고 듣는 자들이 복이 있다 이렇게 말씀 안 하시고 지키는 자들이 복이 있다 이렇게 연결해서 말씀하셨습니다. Pero la Biblia pues dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y después dice los que guardan las cosas. 여러분 이 성경에 기록된 복이라는 말이 원래 히브리어에는 바라크라고 돼 있대요. Pues se dice que al ver esta palabra bienaventurado en hebreo así se dice barak. 여러분 바라크가 무슨 뜻일까요? ¿Saben cuál es el significado de esta palabra barak en hebreo? 무릎이라는 뜻입니다. Su significado es la rodilla. 무엇이 복이냐면 하나님 말씀 앞에 무릎을 꿇는 것이 복이라는 거예요. O sea, ¿qué es la bendición, la bienaventuranza? Los que se arrodillan ante la palabra de Dios. 달리 말해서 하나님 말씀에 순종을 하는 것이 복 받는 비결입니다. En otras palabras, la clave de recibir la bendición es obedecerle a la palabra de Dios. 요한복음 15장에도 읽어보면 하나님께 사랑받는 비결이 뭘까? Al ver también San Juan capítulo 15, allá está escrita la clave de cómo recibir el amor de Dios. 예, 하나님께서는 하나님 말씀에 순종하는 사람을 하나님은 사랑하신다 그렇게 말씀하셨습니다. Ahí dice la palabra que Dios ama a los que le obedecen, que le aman su palabra. 여러분 복의 근원이 될지라 하고 약속을 받은 사람이 아브라함입니다. El que recibió también la promesa de Dios, que iba a ser también la fuente de la bendición, es Abraham. 여러분 아브라함은 그 아버지가 데라 우상을 만드는 사람이에요. El padre de Abraham se llamaba Teras, quien hacía los ídolos. 근데 당연히 일반적으로는 사람의 인생 가운데 그 아브라함은 그 우상 앞에 절을 하고 우상 앞에 무릎을 꿇어야 될 사람이었습니다. Entonces, siendo hijo, entonces su vida así pudo haberse arrodillado delante de los ídolos, ¿no es así? Y haberlos adorado. 그러나 하나님의 부름을 받았을 때 아브라함은
우상에게 무릎을 꿇지 않고 하나님 말씀에 부름에 무릎을 꿇었습니다. Pero cuando Abraham fue llamado por Dios, no se arrodilló delante de los ídolos, sino ante Dios, ante su palabra. 그런데 요한계시록에서 우리들에게 교훈하시고 있는 것은 누가 하나님 말씀에 순종을 하냐 하는 겁니다. Pero la enseñanza que nos da el libro de Apocalipsis es quiénes son los que le obedecen a la palabra de Dios. 누가 세상의 유혹을 등지고 하나님 앞에 하나님 말씀을 듣고자 하는 거죠. Quiénes son los que realmente pueden desechar las tentaciones de este mundo para obedecer a la palabra de Dios. 그리고 어려움이 있더라도 자기의 삶을 돌아보고 하나님 말씀에 순종하고 자기의 삶을 깨끗하게 하려는 자가 누구냐 하는 겁니다. ¿Quiénes son los que realmente quieren limpiar su vida a pesar de que tengan dificultades en su vida? 그 누구냐면 주님의 재림을 기다리는 사람입니다. ¿Quiénes son ellos? Son los que esperan la segunda venida de Jesús. 이 말씀에도 보면 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가깝다 그렇게 말씀하셨죠. Al ver esta palabra dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice. 주님의 재림이 가깝다는 것을 아는 사람은 그 주님을 만날 준비를 하는 거예요. Los que saben que la segunda venida de Cristo está cerca, ellos se van a preparar también para recibir a Cristo de la segunda venida. 주님 만날 준비를 하고 주님 앞에 섰을 때 어떻게 부활할 것인지도 생각을 한단 말입니다. Ellos se van a poner a pensar para recibir a Jesucristo de la segunda venida y también van a pensar en su vida normal de qué manera van a ponerse de pie ante Dios. 그래서 이번 주일에도 말씀드린 것처럼 요한일서 3장에 보면 주의 형상으로 바뀌어질 것을 기대하는 사람은 자기의 삶을 깨끗하게 한다고 기록했습니다. Así que como aprendimos el domingo pasado también al ver 1 de Juan capítulo 3, los que realmente esperan ser transformados a la imagen de Dios, limpian su vida. 요한계시록 22장 6절과 7절입니다. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 7절에 보면 보라 내가 속히 오리니 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라 그렇게 말씀하셨습니다. Versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 이 하나님의 말씀을 지키는 자들이 복이 있다고 말씀하셨죠. Dice que el que guarda las palabras de la profecía de este libro es bienaventurado, ¿no? 그런데 그 앞서 말씀하신 것이 내가 속히 오리니 하셨습니다. Pero antes de decir esta palabra, dice, he aquí, vengo pronto. 우리가 주님의 재림을 생각하고 주님의 재림을 믿고 있는 사람들이 자기 마음대로 불순종하고 죄짓고는 살기가 어려울 겁니다. Los que piensan y también consideran la segunda venida de Cristo, creen que ellos vayan a vivir cometiendo pecados como quieran, sería muy difícil que ellos vayan a vivir de esta manera, si realmente esperan la segunda venida. 그래서 요한계시록을 말씀하시면서 먼저 하나님의 사랑을 말씀하십니다. Por eso, hablando del libro de Apocalipsis, la primera cosa que habla es el amor de Dios. 그리고 그 사랑으로 세워진 것이 교회입니다. Y también la cosa que fue edificada por el amor de Dios es la iglesia. 그리고 교회 가운데 거하라는 겁니다. Y que permanezcan en la iglesia. 그리고 말씀을 함께 듣고 함께 하나님 말씀을 지키면서 살아가는 겁니다. Y que también escuchen juntos reunidos en la iglesia y que vivan guardando las palabras de Dios. 그 삶이 진실로 하나님 앞에 섰을 때 자기 인생을 돌아보면 이것이 참으로 복된 삶이었구나라는 것을 실감하고 깨닫게 되는 것. A reflexionar su vida van a también poder examinar que realmente eso fue la vida la más bendecida, la más también hermosa ante Dios. 여기까지 이해 가시죠? Hasta este punto han entendido. 예, 그러면 다음에 이어서 요한계시록 1장 주님 교회 안에 역사하시는 주님을 이어서 배우도록 하겠습니다. Entonces, la siguiente clase continuaremos para también aprender acerca del Señor, quien anda y hace la obra dentro de la iglesia. 기도하고 Oremos 마치겠습니다. juntos para terminar. 저희를 구원하신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que nos has salvado, te damos gracias. 지금까지 저희들 주님 몸된 교회 가운데 거하게 하심을 감사드립니다. Te damos gracias por habernos hecho permanecer hasta ahora en tu iglesia, que es tu cuerpo. 2025년 한 해를 허락해 주셨는데 저희들 참으로 하나님 앞에 합당하게 살아가기를
간절히 원합니다. Nos has permitido este nuevo año 2025 en el cual queremos vivir dignamente ante ti, Señor. 모임 때마다 배우는 말씀을 통해서 저희들의 삶을, 저희들의 마음을 인도해 주옵소서. A través de las palabras que aprendemos en cada reunión, guía nuestra vida y nuestro corazón. 주님 앞에 설 때 한 점 부끄럼 없이 설 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos para que cuando estemos de pie no nos quedemos avergonzados. 이것에 참석한 모든 형제 자매님들 하나님께서 일일이 보살펴 주시고 합당한 영육간의 은혜에 도와주옵소서. Que cuides a cada uno de los hermanos que están presentes acá y que les ayudes tanto espiritualmente como carnalmente. 돌아가는 발걸음도 주께 의지합니다. También te lo encargamos sus pasos para regresar con bien. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos gracias. 아멘. Amén. 네, 수고하셨습니다. Gracias.